अदालत में शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया और ये जेल सुपरिटेंडेंट ने आज जज साहब को एक कम्युनिकेशन भेजी है जिसको सुबह 9 बजे खोला गया है और उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम उनको कोर्ट में पेश करने से कासिर हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है और उनकी जान को ख़तरा लाक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोर्ट को शुरू दिन से ही ओपन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए थी। ये एक ओपन कोर्ट में तमाम ट्रायल चलना चाहिए था। जेल प्रेमिसेस के अंदर बहुत स्पीड में, बहुत जल्दबाजी में एक ट्रायल को कंक्लूड किया जा रहा था। 4 महीने का उस पर डायरेक्शन भी आ गया। मुनासिब यही था कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाता। उसे हुआ ये कि तमाम अभी तक का एविडेंस जो रिकॉर्ड हुआ वो वॉइड हो गया और दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में असर 9 एविडेंस रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया है। दोबारा चार्ज फ्रेम होगा, दोबारा कॉपी सप्लाई होंगी और दोबारा तमाम का तमाम एविडेंस रिकॉर्ड होगा। मगर आज सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो आज इमरान खान साहब को जेल में बावजूद अदालत के ऑर्डर्स के पेश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है दिस कॉल्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट और जो इस्लामाबाद की पुलिस है जिन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है कि वो इमरान खान साहब को आज पेश नहीं कर सकते। तो फिर जानना ये है कि ये ट्रायल आखिरकार होगा कहाँ। जेल में नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का हुक्म है और यहाँ ये ट्रायल नहीं हो सकता। ये जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने आज लिख कर भेज दिया है कि हम यहाँ पर भी जेल ट्रायल, यहाँ पर भी कोर्ट ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन दी प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, इन दी प्रेजेंस ऑफ फैमिली रिलेटिव्स नहीं हो सकता। तो जब ये केस ना वहाँ चल सकता है ना यहाँ चल सकता है तो ये केस किधर चलेगा फिर? क्या जो इस वक्त लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है वो ज़मानत के हकदार नहीं है कि ये ट्रायल आगे चल ही नहीं सकता? सो मेरा ये ख्याल है कि आज का जो रिफ्यूज़ल है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ये डिसोबीडियंस है। ये डिसोबेइंग द ऑर्डर्स, क्लियर ऑर्डर्स ऑफ होल्डिंग and conducting an open trial in open court in Judicial Complex इस्लामाबाद। आज पहली दफ़ा तमाम मीडिया भी मौजूद था साइफ़र की प्रोसीडिंग्स में और आज आपसे भी बात कर रहे हैं। हम पुरुमीद थे कि आज से साइफ़र का ट्रायल खुली कोर्ट में होगा जहाँ ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स होंगी, ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनता है, वकला का बनता है। मगर इस साइफ़र के केस को मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को सूट यही करता था कि जब तक वो केस जेल के अंदर चलेगा वो तभी तक चलेगा। मुझे लगता है कि साइफ़र का केस आज के बाद चल ही नहीं सकता क्योंकि ना वो उधर चलेगा ना वो इधर चलेगा, तो फिर चलेगा कहाँ? अभी किस पे लगी आज के मामले में? सॉरी, देखिए, तौहीन 119 दिन बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना था। साइफ़र केस में जेल ट्रायल कलअदम हुआ था और जेल हुकाम ने आज कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट लेटर पढ़ के तो नहीं सुनाया लेकिन उनके वकला को दिया है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने पढ़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के जो वकील हैं, मेन कौंसल है, बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी है, पसीना आ गया है, दलाइल आपके तगड़े थे सर, क्या हुआ आखिर नहीं पेश किया गया 119 दिन बाद खान साहब को? में काफ़ी मायूसी है इस बात पर। आज कोई जवाब नहीं बनता था इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्लियर कट ऑर्डर्स होने के बावजूद कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस ना किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जज अब्दुल सलाम जुल्करनैन साहब का ऑर्डर था और उससे बढ़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का ऑर्डर था कि ये अब जिस तरह जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया शॉर्ट ऑर्डर में कि मोड एंड मैनर जिसमें ये ट्रायल जेल प्रेमिसेस में चल रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये ओपन ट्रायल, ओपन कोर्ट पे ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट डेट पर जज साहब ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए और आज हम उम्मीद कर रहे थे कि सुबह 9 बजे यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे और इमरान खान साहब को स्टेट अपनी जिम्मेदारी बनती है प्रोड्यूस करने की। शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को आज
یہاں پر پیش کیا جائے گا، جہاں پر یہ تمام کا تمام مقدمہ اثر نو اس کی نئی بنیادیں ڈالی جائیں گی اور خان صاحب کو کیا تھریٹس ہیں یہ؟ خان صاحب اسی رپورٹ میں جب کہا گیا تھا گرفتار کر کے پیش کیا جائے، ناقابل ضمانت فرنٹ گرفتاری جاری ہوئی تھی، 3 ماہ بعد کیا ہو گیا سر؟ دیکھیے یہ ان کا اپنے ہی ان کے ویوز جو ہیں وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو موجود ہے کہ عمران خان صاحب تقریباً مجھے دیکھیے قانونی طور پہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ آج ہی ان کو خان صاحب کو پہلی بات ہے 9 بجے پیش کرنا چاہیے تھا۔ 2 بجے والی بات جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ کیا ہے جو اب فیلڈ میں نہیں ہے؟ ان جج صاحب کا آرڈر بھی موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کا ڈویژنل بینچ کا بھی آرڈر موجود ہے۔ ان 2 کلیئر آرڈرز کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ کا اتنا ویگ لیٹر بنانا اور اتنی ویگ کمیونیکیشن کرنا اور اتنی جرنل اگزامپل سائٹ کرنا کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ مجھے اسلام آباد بڑا پیسفل شہر نظر آ رہا ہے۔ یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں عمران خان صاحب کو بڑی باقاعدگی سے ریگولرلی ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ لایا جاتا تھا۔ آج پہلا دن تھا کہ اوپن ٹرائل، اوپن پروسیڈنگز ہوتی سائفر کیس میں اور عدالت کے حکم پر ہونی تھی، مگر اس میں سرپرائزنگلی اینڈ شاکنگلی جیل اتھارٹیز نے انکار کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے جیل اتھارٹیز کے خلاف بہت سیریس ایکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا اور ان کو اس پر سزا بھی ہوگی۔ اور خان صاحب کو 3 ہی باتیں بنتی ہیں، آج ہی آرڈر کرنا چاہیے کہ آج ہی 2 بجے وہ پیش کریں ان کو، خان صاحب کو اس کیس میں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آرڈر آ سکتا ہے کہ ایک شارٹ سی تاریخ ہو اور کل پرسوں اسٹرکٹ آرڈرز ہوں ان کی پروڈکشن کے۔ اور مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل ضرور سیٹ کرنی چاہیے کہ عدلیہ کے آرڈرز کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی جو کورٹ ہے اس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرنے پہ کانسیکوینسز ہونے چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو ٹرائل ہے دوبارہ جیل جا رہا ہے اور وہ کس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے؟ اوپن ہی ہوگا، وہاں اجازت ہوگی باقی لوگوں کو؟ دیکھیں یہ اب دیکھنا ہے۔ میرے تجربے میں جب ایک دفعہ ایک کیس پٹری سے اتر جاتا ہے نا، اس کا دوبارہ پٹری پر چڑھنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سائفر کیس بہت جلدی سے، بہت سپیڈ سے یہ چل رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں اس کی ضمانت کی ہیئرنگ بقایا ہے۔ ایک دفعہ وہ ہو جائے تو پھر اس کی ذرا کلیئرٹی آئے گی اس کے اوپر۔ مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اوپوننٹس کا دھیان سائفر کیس سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دن بدن سائفر کیس کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی کوئی حکمت عملی نہیں تھی، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی۔ آج خان صاحب کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا۔ سلمان فیصلہ متوقع ہے؟ میرا خیال ہے یہ 1-8 گھنٹے میں یہ فیصلہ آ جائے۔ بہت شکریہ سلمان صاحب دس از the true disobedience of